अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को अमेज़ॉन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे जो भाई अमेज़ॉन FBA स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगा। और सबसे पहले अमेज़ॉन में अकाउंट बनाना तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें लिस्टिंग करनी होती है। जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करना, उसको लिस्ट कैसे करते हैं, ये सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जो मेरे भाई इंटरेस्टेड है इसमें ऑनलाइन काम करने में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह इसके बाद पूरा जो कोर्स है A to Z सारा मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। ये देख सकते हो, आज भी मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है जो अमेज़ॉन की तरफ से, अमेज़ॉन के वेयरहाउस की तरफ से वो सेंड हो चुका है और पेमेंट भी आ चुका है। ये मेरा ये लास्ट डे, तो ये ऑर्डर है। और क्योंकि मैं सऊदी अरब में ये जो अमेज़ॉन का काम है ये मैं कर रहा हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो। और सबसे आसान तरीका और कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। ये जो अमेज़ॉन FBM लोग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किलात होती है क्योंकि सब कुछ खुद पैक करना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन जो अमेज़ॉन FBA है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ आपको अमेज़ॉन के वेयरहाउस में सामान पहुंचाना होता है, अपना प्रोडक्ट। उसके बाद जो है वो अमेज़ॉन खुद ब खुद ही भेज देते हैं पैकिंग करके, और उसका वो अपना चार्जेस काट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्टिंग सीखेंगे कि हम लिस्ट कैसे करेंगे। जो प्रोडक्ट आप सोर्स करेंगे, कहाँ से सोर्स करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं बताऊंगा पूरा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा, जो लिस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे ये ऐड प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, ये मैं ओपन कर देता हूँ अमेज़ॉन। कोई अच्छा सा प्रोडक्ट देख के उसका चेक करते हैं। जैसे ये एक परफ्यूम हो गया, 159 रियाल इसका कीमत है। 2 बंदे इसको बेच रहे हैं। आपको लाजिम ये चेक करना है कि कितने बंदे इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ रिव्यू, इसका रिव्यू सही है, अच्छा रिव्यू है। और उसके बाद आपको नीचे आना है, इसका आईएसएन नंबर जो है वो कॉपी करना है, ये कॉपी, एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया। ये यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है न्यू है। यस, न्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट इसको सेल कर सकते हो, सेकंड तो सेल नहीं कर सकते। और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसका आईडी जो है, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ सेल 9। ठीक है, आपने अपने हिसाब से इसका नाम रखना है जैसे आपको याद रहे। और यहाँ पे मैच लो प्राइस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो इतना नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि शिप, आपने इजी शिप पे करना है। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे अपना प्रोडक्ट जो है ये
بھیجو اور ادھر وہاں سے وہ خود ہی پیک کر کے بھیج دیتا ہے، کیونکہ آپ اگر ایزی شپ کریں گے اس میں لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو مسئلہ ہے آپ کے اکاؤنٹ پہ سارا اس کا جو مسئلہ آ جاتا ہے پھر. تو اگر 3-4 بار ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کا آرڈر یا کینسل ہو جاتا ہے لیٹ کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم سیو پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، نو. ٹھیک ہے، ریڈی ٹو سینڈ انوینٹری. تو یہاں پہ انوینٹری میں ہم سینڈ کر دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے. آپ کو پھر شپنگ پلان یہاں سے بنانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ شپنگ پلان جو ہے یہ کیسے بنانی ہے، کیونکہ ابھی اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پہ آپ نے باکس سلیکٹ کرنا ہے کہ ایک باکس ہے اس میں کتنا پیسز ہے، یہ جو نیچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سارا کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کریٹ نام سیپ رکھ دیتے ہیں جو میرا نام ہے. ٹھیک ہے، یونٹ کتنے ہیں، ہم 15 یونٹ لکھ دیتے ہیں. باکس کا ڈومینشن 10 10 15. ٹھیک ہے، ویٹ 05. ٹھیک ہے، یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے گلاس، کیونکہ یہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا کمپلیٹ. یہاں پہ تھوڑا اس کو صبر کرنا ہے کہ یہ لوڈنگ کر لے. اس کے بعد سیو پہ کلک کرنا ہے. یہ آپ کا یہ جو ہے پلان سیو ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آ کے چیک کریں گے یہ انوینٹری، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ انوینٹری میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ آپ کے انوینٹری میں آ چکا ہے. جیسے آپ اس کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس امیزون کے ویئر ہاؤس میں 11 پیس یہ اس پروڈکٹ کپڑے ہیں تو یہاں پہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی جیسے پہنچ جائیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ آپ کا کتنا پروڈکٹ پڑا ہوا ہے، انوینٹری آپ کے پاس کتنا ہے ویئر ہاؤس میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پورا شپنگ پلان بنا کے دکھاؤں گا. اس کے بعد جیسے اپائنٹمنٹ لینے ہوتی ہے امیزون کے ویئر ہاؤس سے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سارا جو امیزون پہ کام ہوتا ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس باکس میں ضرور مجھے بتائیے، کیونکہ میں آگے آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی ویڈیو بنا کے لاؤں گا. شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا.